Bonsoir mes amis, salam alaikum. Donc nous sommes le 30 novembre et donc la lecture de la presse à Lyon, donc le Watan, le journal d'Al-Hirak et le Soir d'Algérie déroulent une très grande campagne de pub les avocats. Les avocats, comme vous le savez, ils ont déroulé une grève, où ils ont boycotté la cour, où ils ont exigé qu'un article et le ministère de la Justice a écrit un article où ils ما قبلوش. Pourquoi? Parce que l'article هذا نحلهم l'immunité judiciaire. كما تعرفوا ça fait des années, oui, ils ont bénéficié de l'article هذا de la Constitution. هذا l'article les يقول باللي les avocats sont intouchables. وهما ما يعرفوش وما فهموش ils ont exploité هذا l'article باش يوليو intouchables. L'article en fait, la protection judiciaire des avocats, c'est en fait une protection dans le cadre de la خدمة تاعهم. كي يدخلوا les cours يبليديو ما كانش ان جوج ولا البريزيدون دو كور يتهجم عليهم ولا يقولوا ما يخليكش يهضر ولا ما يخافوش ils sont protégés. مي هما داروا الارتيكل هذا اون اكستنسيون وداروه باللي ما تمسهمش مان في لافي تاعهم دو تو لي جور من برا ميم سي فون ils enfreignent la loi يتعداو على القانون. القانون ما لازمش تمسهم وما لازمش تشارعوهم وما لازمش يروحوا للحبس. Et donc le ministère de la Justice a décidé donc ينحيلهم هذه l'immunité judiciaire بروفيتو منها بزاف certains avocats ما نهضرش كاع les avocats ما نهضر certains avocats ولي زافير معروفين لي زافير. انا عندي غير وحده يعني اون تيت هذاك لافوكا تاع بليده تعدى على ان جوج avec qui il avait une relation وتعدى عليها ودخل لافي بريفي تاعها ولا مناسي وكلش ونهار elle a déposé plainte ولي سيرفيس سيكوريتي داوه وبريزونتاوها لا جوستيس داروا عليه حاله لي زافوكا لي كوليغ كيما يقولوا هما لي كوزان اي قال لك ما عندكمش دروا تمسوا الامر. اي دونك واش داروا راحوا كوم سي دي جوريست يعرفوا ils ont essayé داروا دونك حبوا يديروا دو شونتاج ليطا الجيريان ونبويكوتيو لي كور وما نزيدوش نخدموا وكلش. وانا درت اون فيديو عليهم قلت ما يديروا حتى كراف ما يقدروش يديروا لي كراف. بوركوا ما يقدروا يديروا لي كراف؟ ما يديروش لي كراف خدامين سي دي كوميرسون يربحوا في الدراهم واش من كراف يديروا. ils ont attendu l'installation de la Cour constitutionnelle, celle qui a remplacé le Conseil d'État. Ils ont fait un recours à la Cour constitutionnelle. Et la première affaire de la Cour constitutionnelle, elle a traité, non, l'article là il est conforme à la Constitution. أنا je ne suis pas juriste ما ندخلش في هذا الصوت و je critique pas la décision de la Cour constitutionnelle parce que je ne suis pas juriste mais certainement il va y avoir des juristes éminents en Algérie, les docteurs, les carrés, ils vont nous dire ce qu'ils pensent de la décision de la Cour constitutionnelle. لي أنا في الحقيقة en tant que citoyen ما عجبتنيش و ما
comment la décision a été prise. Est-ce que sur la base réellement d'artifice juridique ou عندهم الحق وقالوا هكا ولا par خافوا c'est pour باش يحبسوا la pression تاع les avocats على les Algériens وحبسوا le grabuge في les tribunaux. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas et je ne peux pas me prononcer. ما نجمش نقول هكا ولا هكا. Mais une chose est certaine, هاد la décision أنا ما عجبتنيش ويعطيهم الصحة les avocats ربحوا ولا بريس غير تهدر عليهم. Je vais prendre des exemples. Donc le commentaire تاع نوري مسروش في الوطن. Commentaire. La leçon des avocats. Le combat des avocats. L'article تاع الوطن en première page. La brèche ouverte par les avocats. فهموا مليحة. La brèche ouverte par les avocats. Ça veut dire باش الناس تفهم باللي les avocats حلوا بريش في l'organisation judiciaire en Algérie. Ça veut dire باللي le ministère de la justice a خد قرار باش كي الاخر هما هادو عطاو الحق لي زافوكا. وشكون اللي يفرح ويهدر ويلي ريفونو اون شارج سي ان افوكا اللي تعرفوه كاع ان افوكا اللي تاع الحراك كومون دي تاع الحراك تاع كاع لي ديتنو تاع لي ديتنو زعما دوبينيون بوبليك ولي ديتنو تاع لا ماتريس كاع لا هو الافوكا تاعهم وين يكون يروح يجري. سي عبد الغني بادي. عبد الغني بادي سي ان اكسيلون افوكا يعني وناشط ان اكسيلون افوكا مي بين يعني لو بونشون تاعو ضد الحكم تاع الجزائر ضده لاكتويل ضده. Il fait tout pour être contre les décisions de l'État algérien. Donc واش يقول وشكون اللي حلو شكون بيان سور اللي مخليه يهدر عطاو له دار اون انترفيو سي بيان سور الوطن كي قلت لكم الجورنال تاع الحراك اي كاع هاد الناس متلمين autour d'axes et de connexions. وهذا عبد الغني بادي باش نزيد نفكر الجزائريين سي ان ابيتوي تاع لا راديو 2 مع صاحبو هذاك الجورناليست درامي هادو كاع مجموعه ويتلاقاو سور ان سول تيم عندهم ان سول تيم سي اتاكي l'État algérien sur les droits de l'homme et sur les exactions اللي يقولوا هما تاع الناس تاع الحراك. دونك واش يقول هذا عبد الغني بادي؟ Bien sûr, il encourage. C'est normal, au frère. La Cour constitutionnelle est devant une responsabilité historique. C'est normal. C'est normal. Quand si elle avait dit qu'on garde, non, l'article n'est pas constitutionnel, il est anticonstitutionnel, on a l'immunité judiciaire, les avocats, Maître Badi, il dit non, nous sommes toujours dans le truc, ou la Cour constitutionnelle, ils sont au service de la Isaba, oui, ils racontent n'importe quoi. Donc voilà, je vais m'expliquer comme, très rapidement, كيفاش يعني في الجزائر كيفاش تمشي الحاله. دوك نعاود quelque chose d'important. Je ne suis pas un juriste. باش نقرا la constitution نقرا الاخر. Ce sont les juristes algériens لازم يهضروا. ما يجوني مع les avocats. ما يجوا مع la cour constitutionnelle. باش يعطونا leur point de vue sur l'article هذا l'article كان عندي l'article 24 du statut de la profession d'avocat. Est-ce qu'il est constitutionnel ou non constitutionnel? ماذا بينا
des avocats éminents et des hommes des juridiques éminents يهضرونا ويقولوا لنا est-ce qu'il est constitutionnel ou là non. أيضا نعرفوا à peu près نعرفوا ونفهموا la décision de la Cour constitutionnelle. Donc, en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, je donne mon point de vue, mon point de vue comme ça. L'Algérie était dotée d'un conseil d'État. était doté d'un conseil d'État ويمشي كان يمشي لاباس عليه. Et l'Algérie, dans le cadre des réformes, je pense que le gouvernement Tebboune va trop vite pour libérer lever les barricades de protection de l'État algérien. Vous allez me la Cour constitutionnelle. Est-ce qu'elle nous a été imposée par l'Europe? Pourquoi ودرنا فيها الناس هبطوا اليوم le premier dossier ils ont contredit l'État. Le premier dossier ils ont contredit l'État وعطوا حق les avocats. Est-ce qu'ils ont raison? Ils n'ont pas raison. قلت لكم انايا لازم les juristes ou les hommes les spécialistes تاع le droit يهضروا لنا على هذا le premier jugement. وانايا هذا le premier jugement ما عجبنيش وخلاص. Parce que les avocats, pour moi, je parle de, c'est des Algériens, c'est des citoyens algériens. En dehors du tribunal, c'est un citoyen. يغلط يخلص. S'il faut يدخل الحبس يدخل الحبس. فهمتوا؟ Si dans le cadre de son travail, il est protégé. En dehors, dans les affaires personnelles, d'atteinte aux lois algériennes, de mœurs, de trafic, il est citoyen justiciable ويروح الحبس ويشارع يده. وانا راني نهضر برك راني نجرب البرك. Je ne sais pas si j'ai raison ou j'ai pas raison, mais راني نهضر. Pour يعني باش نفهمكم, je vais passer à la deuxième affaire. Donc les avocats ربحوا le ministère de la Justice à l'article 124. En tout cas, puisqu'ils sont sortis ils ont triomphé contre l'État algérien. En tout cas, ils vont s'attaquer à la loi des finances 2022. Il y a un article, dénonçant le nouveau régime d'imposition, les avocats réclament une relecture de la loi des finances. شفتوا ربحوا le ministère de la Justice à l'article 124. En tout cas, ils remettent en cause la loi des finances. On n'est pas d'accord sur la taxation forfaitaire. فهمتكم درت لكم une vidéo قلت لكم سميتها le chantage, le bluff des avocats باللي يحبوا ils ne veulent pas être imposés comme le dit la loi des finances. يحوسوا يريحوا في le taux تاع بكري. قال لك non, pourquoi ils augmentent l'imposition, la taxation de l'imposition. Et j'espère que cette fois, l'État ne va pas encore faire marche arrière. عيب كبير. Les députés ont discuté la loi des finances, où ils l'ont adopté, le Sénat il l'a adopté, يجيو هادو يقول لك réélecture. Qu'est-ce que ça veut dire réélecture? Qu'est-ce que ça veut dire réélecture? يسمى الهضره تاع les députés les sénateurs الريح كما قالها بينا شنو l'ancien ministre des Trucs قال لك les avocats contre l'état de droit. يهضر على هاد les avocats اللي مدايرين الحس. Ils demandent une réélecture alors que la loi des finances عقبت عند les avocats. Ils ont débattu ou ils l'ont voté à la majorité. Ou la presse راحت للسينات كيف
يتسنى غير لا سيناتور بار لو بريزيدون دو لا ريبوبليك. يحوسوا نعاودوا اون ريفيان مارش اريير. عيب كبير هذه، عيب كبير على لا دوموند تاع لي زافوكا، وعيب سي لو غوفرنمون il revient مارش اريير مع لي زافوكا. وقلت لكم انا فهمتكم باللي خليو لي زافوكا il faut pas leur faire des concessions. ما ديروا لهمش لي كونسيسيون، ما يقدروا يديروا والو. لي زافوكا ils ne peuvent rien faire. سي دي كوميرسون يربحوا في الدراهم، يربحوا في الدراهم، يقاموا دو لارجون بالبزاف. واحد ما يكونتروليهم على لي الدراهم اللي يخلصوا فيهم. اوكان ني لي زامبو ني حتى واحد ما يكونتروليهم. شحال يديو pour les affaires et comment ils sont payés. Est-ce qu'ils donnent des factures؟ واحد ما على بالو بيهم، وهما راهم يديو في دراهم كبار، يديو في دراهم كبار. انا جرب مع ضغوط على الطاكساسيون يحوسوا يساتاكا ولي يعطيهم القصه. جو كومبرون با انا هاد لي بوزيسيون دو ليتا الجيري ما فهمتش انا كيفاش. لي زافوكا انا نقول لكم سي لي زيبوور يديروا لا غريف على جال الخدمه ولا على جال الصالير، ونروحوا ويون ديسكوتا افيك او ونزيدهم دراهم اي تو، باسكو راهم عندهم خدمه كي a de l'importance على لا ساليبريتي بوبليك. الخدامه لي بولونجي اللي عندهم مهنه اللي تفيد المجتمع. لي زافوكا يديروا الشونطاج ليطا الجينيان. قلت لكم ما يقدروش، يباث با. خليهم يديروا غريف بلو دو 15 جور، vous allez voir qu'ils vont revenir وحدهم لي تريبيون يوليو ويحلوا باش كيخدموا. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris de l'argent par des clients et ils doivent défendre les clients تاعهم. C'est ça le problème. Ferro, je parle de l'État algérien. Ferro. La Cour constitutionnelle, elle est libre. Président de la République, elle est libre. Elle a pris une décision. ما فيهاش الرجوع، ما فيهاش الرجوع. برك لي جوريزون يعطيونا ان بوان دو فيو باش نفهموا، ومام لا كور لي ممبر دو لا كور كونستيتيسيونيل يفهموا بلي راهم داروا غلطه. لي جوريست يوريو نقولوا نو، ها وعلاش سي وعلاش لارتيكل 124 il est anticonstitutionnel. Pourquoi voilà avec des détails et des textes de loi باش la prochaine fois ما يجيوش يعرفوا comment. Et la Cour constitutionnelle, avant de terminer, ne doit pas gérer les dossiers en fonction de ce qui se passe dans la rue, ou le lobby à la presse. Non, elle doit traiter les dossiers sur la base des textes de loi. Et ce qui a attiré mon attention, c'est que dès le recours, il est passé à une vitesse... Mais qu'est-ce très vite. Mais ils n'ont même pas peut-être eu le temps d'examiner avec précision l'article. Allez, salam alaikum.